पूरा घर में धुआं घुस गया। बहुत देर से लगा है तो। ভোররাতে ইসলামপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই এক বাসন দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 40 লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরের বাসনপট্টি এলাকায়। জানা গিয়েছে, ইসলামপুর শহরের বাসনপট্টি এলাকার বাসিন্দা সিয়াম সুন্দর আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তির বাসনের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সকালে স্থানীয়রা দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় ইসলামপুর দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনায় প্রায় 40 লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি দোকান মালিকের। অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগরওয়াল। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সম্ভবত শর্ট সার্কিটের কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। क्या हुआ, कैसे आग लगा? मालूम पड़ा ये अगल बगल में बताया आगुन आपके दुकान में लग गई है। ऊपर में 7 जन 8 जन सोए हुए थे, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा। अगल बगल वाले उन लोगों को किसी तरह से छत से बाहर निकाले हैं और नीचे दमकल की गाड़ी आई। सब मालूम पड़ा कि मोटा मोटी लग रहा है जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और नुकसान तो कितना रुपया का नुकसान हुआ? एनालिसिस किया गया तो मोटा मोटी 40 लाख का नुकसान है। मतलब सब सामान जल के राख हो गया। देखिए आपके सामने है, सामान तो इतना कॉस्टली आइटम था, सब कॉस्टली दुकान था, बर्तन का अच्छा दुकान, नामी दुकान था। और आज इस्लामपुर में नाम है इनका, लेकिन पूरा जल के खत्म हो गया। ये कौन सा जगह है? ये सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी। तो आप कौन होंगे? हम इनके दोस्त है, अगल बगल पड़ोसी है। अच्छा, आप देखे थे आग लगा हुआ? नहीं, उस समय तो हम लोग नहीं थे। आग जब लग गया, दमकल गाड़ी आई, तब हम लोग गेट खुला तब हम लोग देखे कि यहाँ आग लगा। कई ठो दमकल गाड़ी आया? एक दमकल गाड़ी आई। क्या नाम हुआ आपका? गणेश अग्रवाल। ठीक। क्या था? पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ है ना क्या हुआ, पता नहीं। कितना बजे लगा आग? 6 बजे सुबह। अच्छा, शॉर्ट सर्किट से लगा। सुबह क्या दमकल आया था? कई ठो? एक ठो दमकल आया था। तो अनुमानिक कितना रुपया का नुकसान हुआ है? मोटा 40 लाख रुपए का नुकसान। 40 लाख। किस तरह से आग लगा है, कुछ पता चला? पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ ना क्या हुआ, इसी तरह कुछ हुआ होगा। कितना बजे आप लोग जान पाए? हम लोग 7 बजे करीब, सुबह 7 बजे। किस तरह से जान पाए कि आग लगा है? हम लोग को यहाँ बगल वाला भाई को बताया, तब हम लोग आए। हम लोग का सब आदमी से ऊपर में था, किसी तरह बताया। वो ऊपर आप लोग सो रहे थे? हमारा बच्चा सब ऊपर से। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है श्याम सुंदर अग्रवाल। आप क्या दुकान मालिक हैं? बोले कि किस तरह से पता चला कि आग लगी है? हम लोग को पता नहीं चला। जब रात को बाहर में टोटो वाला जा रहा था, वो नीचे से हल्ला किया, ऊपर में आग जा रहा था, तब हम लोग को मोटा मोटी 6 बजे पता चला। 6 बजे पता चला। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बताया? फायर ब्रिगेड को फोन किए, वो मोटा मोटी 15-20 मिनट आधा घंटा बाद आए। तो आपका कहना क्या है कि फायर ब्रिगेड लेट आने के कारण से लेट आने के कारण हम लोग का कीमती सामान सब नुकसान हो गया। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार अग्रवाल। कौन लगेंगे आप दुकान में? मेरे पापा लगेंगे। हाँ बिल्कुल। বড় আগুন লাগছে, কি বলবেন স্যার? এটা ভোরের দিকে 6টার দিকে লোকজন বলছে ধোঁয়া দেখেছে বেরোচ্ছে, শর্ট সার্কিটই হয়েছে আগুনটা। ক্ষতিটা অনেক বেশি হয়ে গেছে, দোকানদার ক্ষতিটা দেখতে পাচ্ছি, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এরা উপরে ছিল, উপর থেকে বেরোতেও অনেক কষ্ট হয়েছে। শাটার আছে, শাটারও ইলেকট্রিফাইড হয়ে গেছে। শাটারেও কেউ হাত দিতে পারছে না, কেন ওখানে ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে ওই ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টে ফোন করাতে ওই জন্য লাইনটা ডিসকানেক্ট করেছে, তারপরে শাটারটা খোলা গেছে। বাই দিস টাইম তো 10-15 মিনিট অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। দেখে থানায় জানিয়েছে, ফায়ার ব্রিগেডও আসছিল। শর্ট সার্কিটে আগুন, এটা তো কোনো উপায়ও নেই। এটা স্যার দোকান মালিক বলছে কি ফায়ার ব্রিগেড একটু তাড়াতাড়ি আসলে পরে আগুনটাতে অত বড় আগুন লাগতো না।
নিশ্চয়ই আগে আসলে একটু নিশ্চয়ই ড্যামেজটা কম হতো, ক্ষতিটা কম হতো। যে ক্ষতিটা প্রাইভেট দেরি করে আসছে ওদের ক্ষতিটা বেশি হয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার শাটারগুলোও তো ইলেকট্রিফাইড হয়ে গেছে, লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়েছে। তারপরে সাধারণ মানে আশেপাশের লোক তারা ধোঁয়া তো দেখেছে বেরোতে, ধোঁয়া বেরোতে দেখে হাত দিতে পারছে না। শাটারে যখনই হাত দিচ্ছে ওটাও শাটারটাও ইলেকট্রিফাইড হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই ক্ষতিটা অনেক বেশি হয়ে গেল। প্রাইভেট একটু আগে আসলে ক্ষতিটা অনেক কম হয়। ঠিক আছে।